समस्त को नमस्कार। आपण मैंने समस्त भल थे बिंदास थे मुझे भल अच्छी प्रभु दयार। चलतु आज आम टॉपिक को जीवा। टंका दे पैसा दे जगह बाड़ी दे धर्मटा को तुम कन्वर्सन करूच माने तुम असुविधाटा कौन हो आरंभ करवा। खास करी क्रिस्चियन लोक मान को बहुत निया लगे दे फिल्मटा। अरे मु भी जड़े कांटी आदिवासी लोक बा कांटी गाँवली लोक कहीं तो टंका माने टंका दे कहीं तो धर्म को परिवर्तन करो ना। आगे टंका दे कहीं मत धर्म को परिवर्तन करे पारिबेनी। निज उपर रहला धर्म को ग्रहण करिबा बा निज उपर रहला धर्म को आक्रमण करिबा। किंतु तमे न देखी तमे न शुणी तमे काली क्रिस्चियन लोक मान को विरोध करूछ। एटा कौन ठीक कि तमे जदि निज आखिरे देखि थांत ना क्रिस्चियन लोक माने हिंदू लोक मान को टंका देउथिले बा टंका देउथिले से स्थान रे और टंका देकी ताके क्रिस्चियन धर्म को ग्रहण करिया पई कहूथिले मु सुनिछि देखिछि कहिले हां नाय नाय क्रिस्चियन लोक माने टंका देकी धर्म को परिवर्तन करोछन्ते। से प्रूफ अछि कि नाय किंतु प्रूफ नाय देखा नाय किछि नाय किंतु क्रिस्चियन लोक मान को हिंदू लोक मान को क्रिस्चियन लोक माने टंका दे क्रिस्चियन करोछन्ते आ हिंदू लोक मान को क्रिस्चियन धर्म ग्रहण करबा पई कहउछन्ते। कोन अरे बापार बापा मध्य हिंदू थिले आ हिंदू थाई कि से माने समस्त को देवा देवी को परमेश्वर को से माने पालन करुथिले। से माने काहा को हिंदू लोक को पालन मंदिर को जाउछन्ति ना हिंदू धर्म को जाउछन्ति ना मुसलमान धर्म को जाउछन्ति ना ताहा मध्य जानि हो नथिला। काहे के से माने धर्म को सम्मान देउथिले बा धर्म को से माने जो भी धर्म से माने ग्रहण करुथिले। किंतु आज का डेट रे त नाही धर्म को के ग्रहण करूनांते आज्ञा। जदि धर्म को ग्रहण करि थांते जो भी धर्म को ग्रहण करि थांते हिंदू मुसलमान क्रिस्चियन जहाँ भी हो जदि ग्रहण करि थांते ताहेले से माने धर्म विरुद्ध रे किछि उठी न थांते धर्म को से माने बरम सम्मान देई थांते। ठीक कि नहीं? अरे तांको पाखे धर्म ग्रहण करबा आवश्यक नहीं आ तांको पाखे तो धर्म नहीं काले कहबे समस्त को क्रिस्चियन लोक माने धर्म को परिवर्तन करैले टंका दे केही मध्य धर्म परिवर्तन करिवेनी। किंतु गाड़ी किनी पारिबा घर मध्य करि पारिबा ड्रेस किनी पारिबा पिंदी पारिबा चप्पल पिंदी किनी पारिबा टंका दे किंतु धर्म को नहीं। धर्म को टंका दे कि ग्रहण करे हबोनी किंतु गाड़ी घोड़ा सब किनी हबो टंका दे किंतु धर्म को टंका दे ग्रहण करेबाटा ठीक न। किंतु न देखी न बुझी न माने सुनी धर्म को क्रिस्चियन लोक माने धर्म को ग्रहण करोछन्ते हिंदू क्रिस्चियन धर्म ग्रहण करोछन्ते हिंदू लोक माने क्रिस्चियन धर्म ग्रहण करोछन्ते। कोन आज्ञा चालीछि कोन चालीछि एबे मने करो सपोज क्रिस्चियन लोक माने जदि हिंदू लोक मान को टंका दे कि क्रिस्चियन करोछन्ते बा क्रिस्चियन धर्म को ग्रहण करबा कहउछन्ते जदि से जो फिल्मटा बाहर कराइछि सनातन धर्म ही कर्म से डायरेक्टर तापर से हीरो तापर लेखक से मानको जदि टंका दे कि क्रिस्चियन हे बोले हेबे कि से माने टंका दियाबो लके टंका दियाबो से 4 जन को 3 जन को से डायरेक्टर फिल्म शूटिंग जार से मानको टंका दिया हबो तमे क्रिस्चियन ग्रहण करो बोली क्रिस्चियन धर्म को जाओ बोले टंका दिया हबो से माने कोन जिबे कि ना से माने जदि हिंदू लोक मान को जदि टंका दे क्रिस्चियन लोक माने धर्म को परिवर्तन करोछन्ति बोली कहउछन्ति से माने जदि से मान को टंका दे कि क्रिस्चियन धर्म को ग्रहण करबे करिवे कि से माने केबे मध्य करिवे नाही। कहीं से माने से धर्म ही पालन करेंगे से हिंदू धर्म ही पालन करेंगे टंका को देखिए। ठीक सेमती क्रिस्चियन लोक माने भी
ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜବରଦସ୍ତି କେହି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖ, ଶୁଣ, ଆଖି ଫୁଟା କରି ଦେଖ, ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ସାଲୁଟ ମାରିବେ। ତମେ ଯଦି ପ୍ରୁଫ୍ ରଖିଛ, ତମେ ଯଦି ପ୍ରୁଫ୍ ରଖିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରେଇବାଟା ଯଦି ପ୍ରୁଫ୍ ରଖିଛ, ତାହେଲେ ତମେ ସେଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଇଏ କର, ଭାଇରାଲ କର। ନାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତମକୁ ସମସ୍ତେ ସାଲୁଟ ମାରିବେ। ତମର ତ ଦମ ନାହିଁ ପ୍ରୁଫ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତମକୁ ସାଲୁଟ କରିବେ କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବି ଧର୍ମ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ମୁସଲମାନ ହଉ, ଯାହା ବି ଧର୍ମ ଅଛି, ଯୋଉ ବି ଧର୍ମ ହଉ, ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆମେ ସେ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ସେ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଉ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଶୃଙ୍ଖଳା ହେବା ନାହିଁ, ବା ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ନେଇ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ନାହିଁ, ବା ଧର୍ମ ପାଇଁ ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା ନାହିଁ, ବା ଧର୍ମ ପାଇଁ ଆଉ କଳଯୁଗ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ବି ନ ହଉ। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି। ସେଟା ନିଜ ଉପରେ ରହିଲା, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜ ଉପରେ ରହିଲା, ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଧର୍ମ ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବା? ସମ୍ମାନ ଦେବା। ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, ବା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ। ଧର୍ମକୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଲୋକ ଆମେ କହିବା। ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାନି, କି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମେ ସେ ଧର୍ମକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖି ସେ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରଖୁଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ଦେଖା ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ, ନମସ୍କାର।